fuɗɗiri indi Allah jam hinne kuuɓuɗo jam hinne kirriɗo yettore lamɗo wodani ndelle handen aljumare lamɗo jaabu duwawuji meɗen lamɗo moƴƴin duule meɗen lamɗo joƴƴin leydi meɗen dow jam e cellal Allah hollu en aljumaji kewɗe tawa fay goto hattaki bando ndelle sakiraɓe am worɓe rewɓe nanoɓe fulfulde hande min gari fa hande famin kollito on kibaruji gaɗɗiɗi leydi meɗen nani toɓɓe kibaruji meɗen aranen Allah fo en kalan haala ɗum wonno edi kombibu e tawti himɓe CDP jeehiɓe tumtowake ɗum wonno sodasiɓe meɗen barmuɓe suudu doctororo wiyetedu kan Sangouli Lamizana en garat fa hande kaalen haala ɗum wonno hono projet voie de paix kam woni konngol jam kamɓe du ɓe gaɗi etu golle mabɓe ɗe ɓe gaɗi gilla lebbi ɗiɗi hande en gara jottini kibaruji meɗen e haalde fa hande haala omtugol ɗum wonno bitigaji to nema e guure sonnete coggu ballugo ndelle bisimilla moɗon e hettinade kibaruji amin sur télévision e o wakkati yimɓe Burkina Faso assalamu aleykum e moɗo daw no mbirnumi on joni ni arane Allah fou en kaltano haala fa handen ɗum wonno edi kombobo e tawti himɓe CDP ndelle no watta fa handen heɓa ɗum wonno ndenago warta nder leydi meɗen en fuɗen keeɓi famde sordasiɓe meɗen ina dari jamma e ñalawma e renugol ɓiɓɓe adama e renugol ɓiɓɓe ɗum wonno ɓiɓɓe leydi e renugol fa hande leydi meɗen Burkina Faso ndelle himɓe CDP e tawti edi kombobo ɓe miijake ɓe himɓe saabu ɓe barno woodi barmuɓe mabɓe ina goni fa hande suudu doctoreur wiyetedu fa hande kan Sangouli Lamizana ndelle kanko on o ummake o yaadi e himɓe makko o yeehi fo o tumtoɓe e jahangal makko ngal du o yaraniɓe fa hande buuɗi no watta fa hande heɓa ɓe himɓe ballite e banggal ɗum wonne sawrede fa keɓon fa hande laaɓal mi noddaniraɓe meɗen suudu télévision kam wonno Issa Kafando Olopoda e tawti ɓiye gorko bandi e gorko Boubacar Boli Kengan député embe CDP e dow addangal edi kombego ɓe tawama suudu loctorore ɗo laamu en cawrete ɗum wonno clinique Aboubacar Sangouli Lamizana VDP en e soddasiɓe nawniɓe saabi piyanɗe gaɗoje ɗe kamɓoy en ɓe gari fa ɓe ndaara jamuji muɓɓoy noy waniɓoy ko ɓe gari ɗum ɓe gaddi e buuɗi amma ɓe jaɓay haalude yo foti fa ɓe kokka ɓe yimɓe mballito e codude cafaje. Il a plu à l'ensemble des députés du CDP. yo welumin ni waɗi ko haddu minen cuɓaɓe dow inde CDP ko o fuu waddi ko jogui fa min gadda min kokka soldasi e volontaire en barmiɓe na tawa e ndu suudu loctorore komin tawa ɗo hande ndu yo hollude ɓe ke miɗen gondi e mabɓe miɗen andani ɓe woɗi miɗen jiiɗi jaam yecco wata leur dire que nous sommes de cœur avec eux et que nous souhaitons que la paix revienne. Nawniɓe en mbiya tan barmiɓe ko watta kemmede ɗiɗo mabɓe wonno ko gadda e ndu suudu loctorore fa cawre gilla ko saɗɗon fuɗɗi nder leydi meɗen ndelle cuɓaɓe CDP keddoke jetti cawroɓe ɓen fofo mabɓe e golle. Je voudrais au nom des députés vous féliciter et vous encourager. Mi yiɗuno dow inde député en fuu min wiya ɗon ala barka alhamdulillah moɗon sabu min jii ɗo yimɓe nawniɓe nawnalla mawɗo ina yurmini sanne ndelle miɗon nodda kala neɗɗo fuu wawɗo ɓi Burkina fuu kam du ndaara noy wawi wallideɓe. À l'ensemble de ces blessés le fasse aux forces de défense et de sécurité au VDP. ko wana barmiɓe ɓe CDP yeggitay laamu en fuu dariɓe jemma ila ñalawma fa jam heɓe Burkina Faso. ndelle wala ko mboɗen wiide lamɗo newnan ɗum wonno barmiɓe lamɗo hokkitiɓe jaam yonkiji mabɓe jaren fa hande kibaruji meɗen suudu e yaade yeeso joni en kaltana haala ɗum wonno projet ayo keɓon famde ñande tati e nayyi jukaru lewru ndu gonɗen kam woni jukaru lewru ndu gonɗen du en les gallure waygiya hono himɓe ɗum wonno projet ɓe kam wonno projet voie de paix ene wiye fa hande fulfulde konngol jaam e tawti walliɓe muɗum kamɓe du ɓe joɗata ɓe eti ɓe daari hono golle ɗe ɓe golli gilla lebbi ɗiɗi noyi golle ɗen jaari saabu projet on wari fa hannden e hentade ndelle keɓon famde ko projet on golli ɗum wonno ko ɓe eti ɓe daari fa paamen fa hande noyi wonon ɗum yaari en noddanilaɓe sur télévision kam wonno Boukari Wodirago Karim Bikkenga e tawti fa hannden ɓiye gorko Boubacar Boli. caggal duuɓi 5 e gollude fa jam heɓe hooreɓe projet voie de paix jooɗoke galluure wayguya fa gaɗetore golleji gollaɗi kawtuɓe le o projet na kolla ɗo nafa majjum ele gundan tomotte en. Je prends l'exemple sur 2 personnes. mi adon hano yimɓe ɗiɗo kawtuɓe nokkure nde baabiɓe jeyi goto mabɓe wi'i sona kam on teta fuu goto oɗo wi'i jaɓan ko ɓurata feccede jeddi naati hakkunde mabɓe komin ɓattiɓe fa min pamanoy ɗum yaari fuu min taykiniɓe wakkati majjum neydi lobbiri ndi projet voie de paix haalanomi nokku gorom gorom nden ɓe ɗiɗo fuu ɓe jaɓi woɗi ɓe poti. Tout de suite ils ont compris les nécessités d'aller en paix.
onata radio voix de lorum suudu radio voix de lorum na wonno ɗon wakkati gomma ndu radio ro hokkatano fay seɗɗa Allah waɗi projet voix de paix watti jungo muɗum wallimi hannden ka radio ndu na hokka ndelle e dow weltare ɓe gondi amma yo lewru tubako darotono ndu projet on tiloto de haɗay yimɓe keɓuɓe jangguinede lobbiri ele o projet keddoto e yaarude golle muɗum yeeso. Étant donné que c'est un projet de communication, gaɗa yo projet ɗo konnguli wodi sembe ni min joƴƴini baale ele cuuɗi radioji ɗi min gollidinta no watta fa fay so projet on hantoyke kamɓe ɓen ɓe keddo e gollude pour que les actions puissent se poursuivre. Projet voix de paix tabintinama Burkina ga ko watta duuɓi tati hikka yo dewguji tati o tawano ɗum wonno Sahel soɓɓire e tawti laamu Wagadugu ko wona Burkina Faso projet voix de paix na tawa Niger, Mali, Tchad e tawti Cameroun ele leɗe joyi ɗe fuu yo milliarduji 14 CFA meɗen wonno ko fedde USAID wottini fa projet on heɓi golle muɗum. Allah yaaru fa hannden golle ɗe yaade yeeso ndelle suudu baba en kalano joni o en ƴuwan ɗum wonno waygi en kotiran faro ɗum wonno ndewgu Sahel ay keɓon famde e banggal ñalowma ittaɗo fa leɗɗe tiire le leydi meɗen Burkina Faso e le adunaru hono himɓe doori du keddaki juuɗe ɓoɗe ɓe jeehi fa hannde le gurel mbamga kam wonno commune doori ɓe jeehi ɓe tiroyi hono leɗɗe ujunaji 5 e dekode ɗum wonno koɓe tiiri ndelle fa keɓen fa hannde paamen noyi wonon ɗum yaari en noddanilaɓe meɗen sous télévision jooɗiɓe le gallude doori kam wonno Albert Nebi e Théodore Soupuga e tawte fa hannden Oumarou Tamboura. wo ñalande ittanane mbamga ina waadiri e doori ko watta hono kiloji sappo laamiɓe région yimɓe société civile wooɗe yimɓe hiɓere nde fuu ino tawa e hawritinde saabe lekki ko ɓuri ujunaji 5 leɗɗe ɓowde e morenga kamɓe wonno ko aawa ley nokkure jaajeeri ko watta hono hectare wooɗi nokkure nde ina reena fa gasi daliliji fof ko ƴama fa leɗɗe ɗe ɗe keɓa ɗe mbuura. C'est une solution d'abord o dalili fa reena leɗɗe ɗe tinta kulle bonna woodide ley balɗe ɗe min joƴƴinan waldere datore e reenude nokkure nde woodi e wisude leɗɗe awaɗe hannde des plans mis en terre ce matin À l'endroit des populations, haddu yimɓe tawaɓe ley région Sahel fof miɗen nodda ɗum e miijade e reenude leɗɗe e laddeji ont fortement impacté notre région. ngal ɗo gollal laatake ko tabiti saabe mballa kanŋe isakal. Cet appui et notre présence aujourd'hui tawangal amin hannden ɗo en ino tawa dow laawol igirago e gollidal hakkunde amin e service ji tawaɗi ɗo fof ɗi service ji ino ɗoytirami dow politique kaare amin ƴeftare région o woodide fa hannden du komin jiɗi yoppidinde yimɓe ɓe woodi e région o soni kanŋe o ombi après la fermeture de la mine. haddu hitande hikka nde ko ɓuri ujunaji 10 lekki wonno ko awete les région Sahel o fof ɗum wonno ko hooreje service ji laddeji gonɗo les région Sahel o holli. ay fofo maɗa Oumarou Tamboura joni o e jettunon kibaruji meɗen e haalde fa yaade fa hannde faro ɗum wonno nuuna ay keɓon famde fa hannde suudu baba wayri hannden commune nuuna du heeɓi fa hannden ɗum wonno bitiki to guure so nete coggu mballugu ndelle keɓon famde e dow ardagal mawɗo ɗum wonno service on bitiki on omtama ɗum wonno e keegal nden wonno ko ɗum omta fa hannden heɓa kamɓe himɓe toon du keɓa fa hannden dalili no coodiri ɗum wonno guure mbaggu e coggu mballugu ndelle fa keɓon laaɓal fa hannde en noddanilaɓe meɗen kam wonno Ida Naba Dabire Karim Woydirago e tawti fa hannde Boubacar Boli. Aminata Kone kam wonno na mosani o wari o heɓi botoru kamnari tawa buuɗi mum ndu heeway nokku bitiki Sonages mo nuuna yo hollude ke jango gallure nuuna kamdu on ti suudu Sonages wondu gasi ɗo nema on heɓete yo buuɗi ujune e kemi ɗiɗi botoru fuu wallay Allah heɓude ke gouvernement walli famin keɓa botoru fuu ujune e kemi ɗiɗi ɗum yo yettore Allah noon miɗen jota horeɓe leydi meɗen sanne. Et les périodes que nous sommes en train d'atteindre présentement, c'est les périodes wakkati mo min gonni hane o wakkati tiiɗuɗo sanne na hokka yimɓe sabu nemo on tiiɗu heɓede ndelle heɓude ke bitikaji Sonages on tama nuna ga na wuɗi sanne sabu ceede majjum du heewa. Les prix sont très abordables. Ni wonno bitikaji Sonages jeegon ɗi laamu nuna jogi hannden dabare nden yo gouvernement Burkina Faso kam danni ɗum na watta fa walla ɓe ngala bawɗe. Il faut dire que c'est la priorité du chef de l'État. On jii wallude yimɓe keɓa ñaama fa kaara
na tawa ele anniyaji kanankiliji meɗen ndelle ɗum waɗi komin gari fa min ceedo on tede o bitiki ɗi botoru fu yo ujune e kemi ɗiɗi neɗɗo fudu yo botoru heɓata ele lewru fu par habitant et par mois. ele diwgu bukul jomum handen yo bitikaji Sonages kanji 19 on taton ele jeɗɗiɗiɗi fu suudu fu yo nema tonnuji 4 waddete ɗon jippine ayo gassi fofo maɗa Boubacar Boli fofo maɗa Oumarou Tamboura ndelle sakiraɓe am worɓe e rewɓe nanoɓe fulfulde ni ɗi wonno kibaruji ɗi mi jogani on wala fof ko heddi sana miɗon mbiwon ko fo moɗon albarka moɗon hettinare mi yettini jeɗɗire am si lamɗo yiiɗi jaɓi jeɗɗire warore bi en gorko Boubacar Boli kanko warta fa hande hollita kibaruji amma fadde nen en noddam bandi en gorko Pierre Ouedraogo fa hollita kibaruji e haɓere assalamu aleykum e moɗon ko fomo. Baze kwamba tala sekra smason lore tabdare komi bisme sen sektaba nande ka bangre mpuene de bataba senten song batuma bo wenge ik Fabrice Baba kwese nawa base gunda kibaya msambisi bangati ya bayira television zukula wotone fa jel kepne arzum dare sasiki wo kasma yobdare yasida bangati la kamtab sul sambon ti bumba yembre nze kan tokna la kamtab sul bu to be base province rasma sun lo gab segataba un tikne darab sambon ti tabdare bangati kombesi base province solom takasko rabne sekanga zimsen tabdare taba tu zamana bela fi porin ti sambe tenga sambe la fi porin haya tir kam fan yike ken so menga tenga mebo nir kam fan wonen tango rende namuni kilamte ya tumnen tase salimata dusane isaka fan sinzin bene e nan to kankela sul ne ngab sambon ti bumba yenga tawr saba ntongam pam venam ne tabdare sula tawr saba bangtia Dr. Félix Christian Ouedraogo. Nous avons dit il y a des gens qui kamti yam kati ti na tim ti tingi digi ti yam bum ta ka su parce que ba ti ka ba ka ti ani bi sabata ba la ne yam ka gi soraye wala bu yenga yam kati ya ata bi parce que ni lay timbe tor kan ti hirso ko ngane malade ayam nan ko pi da men côté pour moi parce que vous nyam datman buni gawai akan nyam datman buni gawai ti da ka azab da ni ko parce que ya atinam ti wala nyam ba men ndata sami ndata donc kitam ti nyam kala antaba ngiz soraye yam kati ti tingirgi donc ya rin kitu ton association des imams ne association piga ko mataba roye dam ti ton association ko mayo ri tourna du résident dore la bied na ma todo ti pa ma rahma yibu ti kota ta asko ti ton les jeunes ton bezino ti ya ka ni ka ma ti ya biga ya para ya rowa ni ka fa ti ton marqué ton les générations ton les générations ya ton saha ton hangane guhu yeti bum ka be fa be oton kamani tun ya ansatin wa sukuta yamana gun sakanga ti la ti tenga ka tun king tor donc arin sabatu ne ti entrepreneur ma tout que communication na mana people ashkuru na mana me ko conseil dialogue social na mana me et on communicateur to na ti mana ya anki de jeune da matumna ni no la amtaba to ni de jeune da manta tumde kamoti buru men na ko yo mi ka fan yibe on jetin taram magazine taram motola patri vina bien to zini gudarta yimi sobrara ya ti ton na tamte dina men andi apesi to ba mi taso kene gumtaban tente yi toto arin pour ma na ba hane ti acte de pardon nan tik bumu mane ti yum fangi ni tin changba kumin da ba tarna ti mana rudu tenga sora bizanga ko eske yam gambe zini nga babani fa ton nga taba yama yemre sura yemre zamana me bwenge renden tum kanga tika non gouverneur sembe centre sud solom bam yetunda tawor saba la to on tikna ligdi mirig marak tawor saba apulena comporde bam se tunda ba nyokota lagam taban kilar ne ba yiba Josiane Cabré apolider comporde
sũur no wʋsg tɩ tõnd wa n na n yãa tʋʋmdã yeelame ba yɩl wʋm taab daare wʋm taab pʋga bũmb fãa maandame bũmb ning fãa kẽnd ne burkina yidgri la burkina na kẽng taoore yaa wʋm taabã la lagem taabã pʋg bala tõe n maane bõn-kãng sã n ka be bala yidgr ka be donc nimbãmbã sã wa n yẽ yam yaa association rãmb t'a pii la a nu n yãk yam n wʋm taaba n na n maan tʋʋm-kãngã tõnd représente président du faso tɩ yaa président du faso yãabo n kõ burkina faso fãa nin-buiidã tɩ wʋm taab zĩnd tɩ lagem taab zĩndi tɩ zemsg zĩndi tõnd ka tõe n paaka wa pʋʋsg tʋʋm tooye tõnd gũudame tɩ b sõs ne taaba lagem n zĩnd ka kood pʋʋ ye la welgda gomde bãmb ne taab sʋka menga wa zĩnd ne taaba tɩ a zagda ka tõe n paam ne a tõe n sõs menga tɩ wa zĩnd dasma yib ne taaba a na n wa ne noosem a na n wa ne walem ned sã n pẽnega to bala walem n yita noosem n yiti n kẽ to wa tɩ bũmb fãa tõe n paam manegre fo tõe n da tagsda wẽng ne a zagla la fo sẽn pẽnega rasma yiba bala fo na n bãngame t'a zagla a zagl raka fo sẽn tagsda ye tɩ b yãa tʋʋmdã yãa président tɩ tʋʋmda tõe n yɩ sõma burkina faso sɩd zems taab wa bũmb gom bũnga tɩ sẽn zems taab bala n tõe n maan wẽnd sõngd yeelame ya woto bũmba fãa be tʋʋmme mam me sẽn be zĩig ningame tõe n kõm maoonega soglgo mang tɩ bũmb fãa yaa tʋʋma bala fo me ned fãa n wɩsga meng ne a tʋʋmde wẽnd sã sõma a paamda bala tõnd me yika woto n da yɩ bõonego la wẽnd sẽn sõng tɩ d be ka yetɩ tõnd me miime yɩ nebã taaba donc ned me sã n yik n tʋʋma n zems taaba n tʋʋma na n zems d na n kell n pa vũun kãng pʋgã ned yaa f to tɩ wĩneg tɩ lagem taab sol b sẽn bõnd emerod yaa kom-bɩ sula sẽn fãong taaba n tall sɛk karsem yiiba sɛka sɩnga zaame sa sɩk-kɩʋʋgo na n tɩ baase beoorara rẽnd yaa kom-bɩɩse sẽn tara bãngr sẽn pid ned la wotone n dat n dɩk bãngrã n pʋɩ ne kom-bɩɩsã taaba tɩ mam me tõog n koke yɩta sababo tɩ ned kãm fãa tõog n paam bãngre n tõog n yɩ sababo lugl tʋʋmd sẽn tõe n sõng ba yɩra meeg wɛɛngẽ rẽnd rasmã tãabã sẽn sɛg taaba yaa koees pʋɩɩbo zãmsg buud tɩ na n dɩk n pʋɩ nebã rẽnd tõe n wingame tɩ sɛn n sul kãnga zoe n yɩ sababo tɩ kom-bɩ sul sõor sẽn ta bãmb kom-bɩ sõn ta bãmb koabga zoe paama bãngre zãmsgo sẽn tõe n yɩ sababo tɩ ned kãm fãa tõog n tɩke lugl tʋʋm noore rẽnd b sẽn wa n tall b sɛka yaa jean ed bayala rosalie towe kabore zĩnd beene d na n tog n kelga sula emerode no-rɛɛsã yembre yaa pa ling wẽnde martin sawadgo tigisiga tõnd n maana tõnd n bool tɩ convention wã tõnd datame n gese bala yaa yʋʋma nu woto tõnd sẽn vigl emerooda tõnd n vigl sul-kãngã wã yaa bibi sulla donc tõnd dat n gesame depuis tõnd n sɩng tʋʋmdã woto wa yaa bʋg n zemse bʋg n ka zemse tõnd tõe n maana wẽn-to-to yaasa tɩ tõnd n na maan bũmb ning tɩ tẽngã kẽng taoora tõnd na n gesa tõnd na maana la wẽn-to-to donc yaa yẽ yĩnga la tõnd naata b n tigim taaba rasmã tãabo na tʋʋm tʋʋmdã woto na n vigl tʋʋmdã tɩ boond tɩ convention tõnd sãn ges yʋma nuwã tõnd n vigl emerooda tʋʋm wʋsg maaname tɩ bõe tõnd sãn ges bi-biisã ra ka tar nug tʋʋmd ye donc tɩ tõnd gese tõnd na maana wẽn-to-to tɩ paam zãmsgo nasaram n boond tɩ formation tɩ maan tɩ bala sãn paam zãmsga bũmb fãa yaa bãngre yaa bãngre donc tɩ yʋma nu sẽn lo woto wa tõnd gesame tɩ bi-biisã taa bãmb koabg woto tõnd n tõog n forme tõnd n tõog n zãmse tɩ b na n paam nug tʋʋma b n boond tɩ entreprenariat tõnd sãn leb n gesme neb wʋsgo n daka wẽnne yɩlem na wɛɛngẽ wã tɩ nasaram boond tɩ assainissement wã tõnd gesame tɩ jeune dãmbã bi-biisã tõnd naaga taaba n maan activité rãmbã maan tʋʋma tɩ tõnd ka tɩ rãmbã yɩ yɩlemna tɩ tõnd vɩɩmã tɩ bãas la zĩm wʋsg donc tõnd yẽname tɩ tʋʋm wʋsg zĩndame la zĩisme keoosame donc tõnd dat n gesame n maanege tɩ fãa kẽnd wala sẽn zemse tɩ tõnd me tõog tõnd yaa pʋm-bi-biisã n naag nug bũmb tɩ b yeelame tɩ yaa haya n zẽkd sugre
barka ona koba panga zame muito ko zinda kane te lakum kilsi bibiga ege Fabrice Zango se zek Burkina Faso yore on tolin zinde Tokyo ngomne ta gomore suntune tumnata sa joram tiendre bo sin bene renda wudugra yungo emimti tenga tawar saba zekan tokne ro kamik na nam sewin turba koy ga Burkina Faso ne buida zinda television silin signa nangese tumda sna itoto pelen yek ta beneba la mwende point contre la mer zek Burkina Faso yore hana yikan to antimda metre pila yo poe la kantis pisna la ayopoe rende wala ne buida fama ngese yuk Fabrice menga bam zakwa rokat ba bam vimda rara yunga wana tumnanta se senget ehpora tombe television wasan yinchanga rasmane zundena Alex Zagre to kampama yuk Fabrice Samba rent ba mesen vim yunga la wotone kila Samba Jacques Zango Souri no parce que moment ça ya pipi Burkina Faso on parle médaille olympique voilà amne men mimti olympique jeux olympiques médaille pour on parle nana ye ya tum kansanga biga yen se tuma me te wen songa ton souria no yon mimti peuple la France souria no ton pour ba fan barka pour le président son excellent Roch-Marc Christian Kabore pour mon naba ngolo do félicité do ton bonda ministère ané pour on d'enfant ton bonda pour da journaliste ramba fa son songe ha yimu wakab song da bonda la main son né boem kietre boem pa kietre bola fora tomano ko fo donc fa kitamti autorité ramba nanam sa men wumti bikanga sekada ne telra ba metela me en tout cas pas ma bumbo telra han le passé when time le konti le yi woto ton ke tan bon hodba songre to ke la songa ba ta tom na king torum passé parce que carrière en passé barka nerpo ngoner zono golin yane Samba Jacques Zango ko sanamba se ngune kibaya bamra conversion zinc Burkina Faso re Tokyo Japon rende ton mesam pa mun puini yamba tena wanto anta la woto nguna arzuma edna ko tab sek tena wasan watana nanda sungalo watara kaseka ko dado nyono de mi ka yansingata bo la soka sra la don ko nyana kaseko la kuraya kanye ministre misigno kata sra ko kuna oli tamaka kata bo la soka mununu saloka ka fili barasombe chode ka yansingata bo la so mi buguri wa fanga bosi wakati la osra me to me dira australement atara nyada kan kaseka fili barasombe kera chodi kibara flana ka yansingata ba do ko am wakati mina sita ka yansingata mi baraka dam signo kata jokulu signo kata jawkun yirwal ko kuna oluka jawkun jokulu abseka tama chodi ngonye basigiro nya kaseka fe buseka sugandili ka choma mta kaseka nyamugo bla memena seka nyataka di ubarasen mambalo Burkina Faso tourism kalbo anikle atiorosi abaka jabaran so kabine aka fabara wagadu RTB anga juma furi ba akling be lagele amun sigin be yorosturna ani yorojana anga klife furi ba akling be lagele anikle amitabo bobo de la soka damina anga ministre msigino kata sra la donko kuna bugma ale tamake katabo Eric bugma ale tamake katabo oro fanfelala atrase kata hakli falka na ka chido mumbo yorla la yuru muntun tara on nyogon che kaseka fle bobo de la soka sra bo seka dilan choko na kaseka la kura kaseka famero ko asan gurabu anisata boire oluka serif dini Kabi Samba Flani Mouran février Kalola avenue de l'insurrection ni ale Israël mi bi bo rond-point du cinquantenaire la ka don sarafalaw kin kono o bara o dadona strani de kilomètre kelen ani klan yorona yinga fobi amalala ka bampe folo kasro kalo shegi lo tundini lo entreprise ni ma aka bara nunu ban strani fangelo no bana afan flana ale bi bara la alibi
sira fila nunu cɛmancɛ n'o ko terre plein ale fana lalagali bi sen na jiwoyo dingɛ nunu olu fana baaraw nɔgɔyara o tɔ tora dɔɔni ye. Ministre min sigini lo an ka jamana sira dilanko kunna Eriku Buguma ale bi wele kan bila entreprisew ma k'o k'aw bolo teliya jango sira ni ka se ka ban yani tile damadamani. A b'a ɲini o fɛ fana ko ni baara dira u ma u ka baara minɛ ni sɛbɛ ye k'a ban a ban wagati la. Minnu fana bi tɛmɛ o sira ni fɛ ani minnu ka sow bi o yɔrɔ la ministre y'a ɲini o fɛ k'o ka muɲu hali bi dɔɔni yani wagati surunya kɔnɔna na o bɛna lafiya sɔrɔ. Ka ɲɛsin ka taa an ka ministre an ka baarakɛda min sigilen no ministre som tan ka taa jago kɔnɔ olu ka baarakɛda min sigilen no ko chambre nationale de commerce olu ye ɲɔgɔn ye ba sigi ɲɔgɔn ye ba tɛ dɔwɛrɛ tɛ ka se ka taa fili u bɛ se ka u ka cidenw sigi cogo min na u ka baarasɔn bɛ jumɛn ye ka ɲɛsin ka tɔ kan olu ɲɔgɔn ye ba sigira ka se ka o kan o ka se ka faamuyali sɔrɔ ka ɲɛsin ka tɔ u ka baarasɛn jumɛn ka se ka faamuya nɔnba kuda ani seku zango olu ka seri fili ni Burkina Faso ka jagokurusoba min sigi nɔ olu y'u ka cidenw minnu sigi nɔ an ka mara kɔnɔna na don o ye o ɲɔgɔn ye ba sigi u ka se ka na kunna wolo di u ka ci mun kalifalaw ma baaraw sera cogo di ka ɲɛsin ka tɔ kan o ka se ka fili o bɛ kɛ yɛrɛ ma jɔkulu ka sɔrɔ bolo bɛ se k'o lakisi cogo di ka se ka kunkɔrɔta ɲini a ra. Mɔgɔ minnu bɛ chambre de commerce représenté conseil d'administration na an y'olu de lajɛ k'an b'a a yira u la u ka kan ka baara kɛ cogo min na ani u ye baara min kɛ fana u ka a kɔsegin d'an ma an fana ka lɔn an y'u bila ci min na n'a ci kɛnen don ka ɲɛ a mɔgɔ min bɛ yen a man jan mɔgɔ 100 na an bɛ baara kɛ yɔrɔ caman na an bɛ bankuw ra an bɛ État ka sociétéw ra an bɛ organisme international la fana na o de y'a kɛ sɔgɔmada in na hôtel Braviara yan an ye mɔgɔw lajɛ k'an bɛ baara cogoya yira u la u yɛrɛ fana k'a f'u ye ko baara kɛ cogo min na. Mun sɔrɔla ka bɔ nin kalansoba na ka sɔrɔ an ka jagokun yiriwaliko kunna don olu ye layiru ta k'a fɔ ko bɛna baara kɛ ka se ka dɔ fara ani ɲɛnamaya sira fanfɛla la ci min kalifalaw ma ka se ka wasa don a la jango ka se ka fili wa Burkina Faso ka jagokun curubo mun sigilen n'u ka ɲɛsin ka taa mara kelen-kelen bɛɛ lajɛlen na o ka se ka fanga di kɛyɛrɛma jɔkulu ma o ka se ka wasa don Burkina Faso ka jagokun yiriwaliko la. Amitana nga chibera mutabosi sa manga ka yira ka fa ko mu polisi koro montara lafiya na do polisi montara lafiya na olu ñon soro jokul kelina ka se ka tanyo ñi bakke manga o ka se ka kilifale ke ka tinsi ka ta lakanda baliya masigino anga jamana ko nana olu kan yiro tay juma ka se ka fle se ka gouvernement blessera chuo mena ka se ko ko no ya wa mi manga ka ñon tara se ka fle ka se ka ko jabe ñi olu ka se ka famiyaro isa ka fande anu umu jalo olu tianka aja umu jalo olu tianka chide olu to la manga o yimi soro kana dama anko laje Jankulu dɔ le y'an wele jankulu min tɔgɔ ko faso sécurisé ko labɛn b'olu fɛ bi kana sigi manga ka miiri ka filɛ olu bɛ se ka mun kɛ fana ka faso kunko labɛn an min polisi ɲɛmɔgɔ ye o ye weleli min se an ma an kun tɛ se n'an m'an sen taga n'a ye bɛɛ b'a lɔn bi bi na an ka jamana bi taara cogo min na o senfɛ tan na ni mɔgɔ wulila ka na ni hakili ye k'o bɛna baara kɛ ka ko kuntan ta ka bɔ faso jamaw den cɛma a tɛ se n'an ma na. Donc ole le y'an se yan bi sɔgɔmada na ka na sigi faso sécuriser mɔgɔw kɔrɔ ko ka kuma lamɛn ka filɛ fana bɛ se ka min kɛ fana k'o dɛmɛ n'a ye faso sécuriser o filɛ mun bi association nin cɛma an faw lo an baw lo mɔgɔ min lo tuma min na kun ka kɛnɛ o ye baara kɛ sécurité service caman na o taara sigi fana k'o ka lafiya o miirila fana k'a fɔ ko jamana bi taara sen min kan olu fana bɛ se ka ko dɔ ta ka na ni hakili dɔ ye ka ni baarakɛ sen dɔ ye ka dɔ fara dɔ kan n'o kɔni kɛra kɔni n'o ko faso kanu o ye faso kanu le o le sɔgɔmada na nana lɔ k'o fo o ye hakili ɲɛnama min sɔrɔ k'o fo o bɛna ni miiriya ni hakili ɲuman mun ye k'a fɔ a ɲɛna ko n'o nana sigi ka miiri olu fɛ min hakili ye min fɛn ye tubabu ko proposition o bɛ se ka min kɛ ka fana di an ma comme hakili bi ala ye an mun bila nin baarakɛyɔrɔ ninnu na k'an fana dɛmɛ an ka baara la a y'a fɔ ɲɛna ko kɔni ko an b'o kɔnɔ na min fana hakili ye anw fɛ k'a ɲɛsin olu ma bi ala y'a kɛ olu min bɛ ni jamanadenw cɛma o mun sigilen don min fana hakili ye k'a se olu ma ka kuma fana se jamadenw ma n ko an fana bɛ yen parce que mɔgɔ y'a fɔ ko n'a labɛnna ka baara kɛ a ka ca ala fɛ a bɛ ɲɛ donc bi kɔni an nana ouverture kɛ an bɛna sigi fana k'o ka baara filɛ dɔɔni
min y'an fɛ fana an bɛ se k'a fɔ ɲɛna o fana ye min fɔ an bɛ se ka min kɛ an b'a kɛ min fana ɲɛfɔma fan t'a ye an fana bɛna commencer a b'a lɔn ko an n'u fandontigi ninnu fɛn bɛɛ hiérarchie le mais bɛ se ka min kɛ an fana bɛna o lɔyɔrɔ bin bɔn an bɛna ala deli ala ka ɲɛtaga don u ka baara la hali bi ala ka si jan d'o ma o bɛ yɔrɔ la u ka to ka dugawu kɛ an ye u ka to ka fana hakili di an ma an ka jɛn ka baara kɛ parce que faso nin y'an bɛɛ ta lo ye dugu wɛrɛ t'an fɛ tuguni. Me ka nyasin kata murikalanso kama fula olu ka nyasin kata olu kenbe ka se ka fulu se ka wako franco arab olu bora mara segira ka olu ka karamo olu nyon soro mi bobudila so ka se ka klifale ka dokun fula aklifale obuna se onu yon cha barasun damlena kabine wani bi shenkalo kle muga ani woro konana obuna dokun fula ta ka se ka klifale ka umidia sorla ka bo mi wa ambassa anga ministre somtanu kata kalanso misanu baluko kala nyata ko kuna ani mamu yo blasra ni miriye nyama lonya nyama ni soroko ko fonfelala o ye francika kide me sigino anga jamana konana mi ambassade o lude karasawe ka se ko blastra ka se ka famia do bitibe nao ani isse sano kabni rtb de au bassin o luka se refleni école franco-arabe chikada mogobi kalantara bobo gilaso walsa ka se ka dofra o kalonia o kan o lahalia bora ministre so mi signi be demseni o ka kalanko kunna ni francika ambassade barada mogolu fe bibi na be ba longa fo namase ko yoro ni bara halbli bara ni franco-arabe ni ko fe doni donc c'est pour cela depuis wati jan gouvernement ya la ni kani bara ni ke afana ya seko ke ay partenaire ou fana welo ko seko ke économiquement ni métrique économique classique on métrique économique classique on avec ce qu'un fladi, ani kata metri flata, kelente, donc a bella d'un avantage chamambara quoi, donc aura vraiment un nous sodian l'eau formation ni coura. Franco-arabe kalanfa nunugu, olubi kalandira franco-arabe kalanso minuna, o bena kalanso wafla ani kemeduru nyona loma. Wa demsenu munubi kalantara o kalanso nunu kono, o bena mogo bakem woro nyona lula, demsenu nugura. Arabometri formina tuabukana. Pour que au cas d'émission encadré kani flabera au cas encadré arabe kana au cas encadré français kana parce que ni d'émission nous encadré kani français kana hal nu kalanga chugo chugo au tina se ka participer jamana ka développement na kumu ba fe chugo ami talikela nunu bora Burkina Faso marasegi lokono o mu bna lokun flake ni kalanina balma Burkina Faso television kanaba amanga bika kuna fuli kuna chante anga dokun fana ka barabe joya nala lokun gere yana ntana do mbaw soro fofu konna akilini be ani chaka la jella anga barabe tamana alebele alaka lokun herese anga jamana ma anche